नमस्कार मु अंजनी कुमार गुप्ता आपणकर भारतीय वंशी उद्योक्ता मोर व्हाट्सएप नंबर है +919333123116। जदि आपण ऑनलाइन क्लास करने को चाहते किंबा आपणकर जदि वीडियो ट्यूटोरियल तैयारी करने को चाहते ताहले मते संपर्क करें। आपणकर ऑनलाइन रे मध्य वंशी शिखिपारे। आपण जदि किसी वीडियो ट्यूटोरियल चाहते ताहले आपण गूगल ड्राइव किंबा यूट्यूब माध्यम पाइपर। तेणु आज मु प्रस्तुत करुच्ची गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बहुत सुंदर गीत आपण को निश्चित भल लगे। आज मु व्यवहार करी जी बेस पूनम फ्लूट। जी बेस प्रारंभिक वंशी अटे। आपण जदि उच्चता आपणकर 5.5 फुट रु अधिक ताहले आपण निश्चित भाव में जी बेस वंशी बजाई पारे। एथिरे कौनसी समस्या नहीं। जदि आपणकर उच्चता 5.5 फुट रु कम अच्छी तो आप सी रे स्टार्ट करंतु। सी रे आरंभ कले बहुत भल हम। जी बेस रे आंगुली गुड़िक स्ट्रेच करने को पड़ो। जदि आपणकर उच्चता कम ताहले ताहा असुविधा हो पारे। तेणुक सी मिडिल रे प्रथम करी व्यवहार करी आपण वंशी शिखिपारे। जदि आप वंशी शिख से चालना करें ताहले आपण 3-4 मास रे बहुत सुंदर भाव में वंशी बजाई पारे। तेणुक सी मिडिल प्रथमतः बहुत भल। आपणकर जदि उच्चता बेसी थाए ताहले जी रे मध्य आरंभ कले चलिबो। ये वीडियो तथ्य जानापी मोर चैनल को विजिट करंतु। मोर चैनल रे बहुत गुड़िए वीडियो अच्छी। आज मु प्रस्तुत करी जी पूनम फ्लूट रे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बहुत सुंदर भजन। चलतु यार प्रथमे कवर पार्ट रो मजा उठा एवं यार ट्यूटोरियल को परवर्ती समय रे आम अनुध्यान करवा एवं शिखा। मो ये वीडियो रो बैकग्राउंड रे रखी जी स्केल रो तानपुरा एवं तबला रे केहरावा ताल रखी। तबला रे धागिनाक तिनाक दिन।
ଏଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ ହରି ଗୋପାଲ ବୋଲୋ, 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 ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ ହରି ଗୋପାଲ ବୋଲୋ। এই ভজনକୁ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛି। ରାଗ ଭୋପାଲି ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ରହିବ ଏବଂ ରାଗ ଭୋପାଲିକୁ ଯଦି ବେଶ୍ କରି ବଜାଇବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ବଜାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଏହାର ମୁଁ ଲେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଲେସନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଗା 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 ରେ ସା, 1 2 3 4, ଗା 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 ରେ ସା, সা রে ধা সা সা, গা 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 রে সা, সা রে ধা সা সা। ମୁଁ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜାଇ ପାରିବେ ବହୁତ ଆରାମରେ। ଏବେ ଏହାର ପରପଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ ହରି ଗୋପାଲ ବୋଲୋ, ଗା ପା 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 ପା, গা পা 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 পা, পা ধা গা 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 পা পা। ଏହାପରେ ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ ହରି ଗୋପାଲ ବୋଲୋ, গা 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 রে সা, সা রে ধা সা সা, সা রে ধা সা সা, পা ধা সা সা নি ধা পা, পা ধা সা সা নি ধা পা, পা ধা সা সা নি ধা পা, গোপাল ବୋଲୋ, পা ধা সা সা। ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ, ଗା 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 ରେ ସା, সা রে ধা সা সা। আশা করছি আপনার এই ফ্লুট লেসনটি নিশ্চিত ভালো লাগবে। আপনার মন মুতাবক যে স্কেল অছি আপনার বজাই পারে। মু জি বেস নেই, আপনার জি মিডিলে বজাই পারে। আপনার পাখে যে বংশী উপলব্ধ অছি সেটি আপনার বজাই পারে। কিছু সমস্যা অছি যদি আপনার মো সহ যোগাযোগ করে পারে। ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରଞ୍ଜନୀ କୁମାର ଗୁପ୍ତା, ଭାରତୀୟ ବଂଶ।